जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए कल्याणी में आप लोग फिजिकल देने जाने वाले हैं। तो किस बैटेलियन में फिजिकल हो रहा है मैं पहले बता दूं। देखिए 5/102 बैटेलियन में आपको फिजिकल हो रहा है बीएसएफ के कल्याणी में। ठीक है, अब इसका मैंने एक अपडेट दे दिया था वीडियो में कि आपको 1250 रैंक में रनिंग कराया जाए, जो कि गलत हो गया। देखिए मुझे भी अपडेट उधर से मिला था, जो कि आपको सुबह सुबह लाइन में लगवाया गया था और वहाँ बैठाया गया था। तो उन लोगों को पहले बोला गया होगा कि 1250 में हुआ, तो उन्होंने मुझे अपडेट किया। लेकिन अब मैं जो आपको अपडेट दूंगा विद कॉल रिकॉर्डिंग, जो गलत नहीं होगा। आप पूरा वीडियो सुनेगा समझ में आ जाएगा। उससे पहले देखिए आपको बता दो 5 बजे सुबह आपको वहाँ पे एंट्री करवाया जा रहा था। देख सकते हैं 5 बजे सुबह आपको एंट्री कराने के लाइन में लगाया गया। 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था एक दिन में। 100 बच्चे में आपको वहाँ पर प्रेजेंट 100 बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अंदर प्रवेश करने के लिए आपको हाथों में आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं कि किस तरह प्रोसेस भर्ती की चल रही है। तो रिकॉर्डिंग सुन ও অল্প সংখ্যক ফেল করেছে যারা দৌড়তে পারেনি আর কি। এটা আমাদের যে মিল্ক ডেয়ারি ফার্মের ভিতরে ওইখানে নিয়ে চলে গেছে। প্রথমে এদের মেজারমেন্ট করে, তারপরে বসিয়ে রাখে অনেকক্ষণ ধরে। 12:45-এ প্রথম শুরু করে, গাড়ি করে সেই দুর্গা মন্দির আছে ওইখানটা নিয়ে গিয়েছে। নিয়ে গিয়ে ওখান থেকে 2.5 কিলোমিটার ডাউন আর 2.5 কিলোমিটার আপ, এইভাবে এদেরকে করিয়েছে। তবে রাস্তা খুবই ভালো, কোনো রকম রাস্তা নেওয়ার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নেই, যা এরা বলছে রাস্তা খুবই ভালো। আর এই এখন ফিরলো, মানে এখন হচ্ছে তোমার 6:30, সন্ধ্যে 6:30টার সময় সব বাড়িতে, আমার রুমে যারা গ্রুপেরও প্লাস আলাদা যারা ছিল এখন সব ফিরছে। তার মানে বুঝে দেখো এরা গিয়েছিল সকাল সেই 4:30 বাইলে গিয়েছিল। আর ওই হাইওয়ের যে 105/102 ওই গেট দিয়ে ঢুকেছিল। আর যে এখন কালকে আবার কোথায় কি করাবে না করাবে জানা নেই। কালকে এদের সকাল 7টার সময় ডেকেছে। হ্যাঁ, প্রথমে ওই বলছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে, তারপরে এক এক ব্যাচ করে মেডিকেল করাবে। ওকে, আর এই এত টেনশন করার কোনো দরকার নেই। রাস্তা ওই ভিতরের রাস্তা, আমি সাইকেল করে করে গিয়ে দেখেছি, যথেষ্ট ভালো রাস্তা। তবে তোমাদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ওখানে করবে, আবার গাড়ি করে ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়ে আসবে। ওকে, জয় হিন্দ।